पहले कराची के लिए अच्छी खबर, मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आ ही गए। आखिरकार 6 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी का विफाक और सिंध के 3 नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी का सरबराह कोई नहीं होगा। विफाकी वजीर असद उमर की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात, शहर के 6 शोबों में मिलकर काम करने का फैसला। सियासी जमातों की कमिटीज नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए, सियासी जमातों की कमिटीज बनती है सियासी कामों के लिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की खबरों पर वजीर आला सिंध नाना करते रहे, मगर कमेटी बन गई। मुराद अली शाह ने कहा था सिंध के इख्तियारात के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, जिसके दिमाग में खुन्नस है वो निकाल दे। ये सब अपने मफाद के लिए फिर एक हो जाएंगे। वही कराची वही गंदा था, गंदा है, गंदा ही रहेगा। तो मुश्किल है, एक जमात हो तो हो सकता है। आर्मी के एक वसीले से हमने देखा कि 3 जमातों की कोलैबोरेशन हुई है और उम्मीद की जा सकती है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखते हैं, दुआ तो है, नहीं तो बेड़ा गर्क तो हो गया। कमेटियां बनती रहती हैं, मसाइल जूं के तू रहते हैं। कराची के शहरी मायूस हैं, हुक्मरानों पर गुस्सा बरकरार, कहते हैं इस कमेटी से भी कोई उम्मीद नहीं। एक तरक्की की राह पे चल पड़ी है, इकोनॉमी रिवाइव हो गई है और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। तब्दीली सरकार के 2 साल मुकम्मल होने पर वज़रा ने प्रोग्रेस रिपोर्ट आवाम को दिखा दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा आवाम के लिए अच्छी और अपोजिशन के लिए बुरी खबरें हैं। मुश्किल दौर से निकल आए, मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। मुराद सईद कहते हैं शफाफियत, खुद एहतसाबी और मेरिट के लिए कोशा हैं। वजारत मवासलात ने किफायतशारी मुहिम के जरिए 75 करोड़ रुपए बचाए। हुकूमत ने अवाम का जो हाल कर दिया वो जरा को कारकर्दगी बताने की बजाय मुंह छुपाना चाहिए। रहनुमा नून लीग मिफ्ताह इस्माइल ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी, कहा मैं 5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। वजीर आजम भी अपने दौर की तहकीकात कराएं। ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर महंगाई के इशारे दिखाकर कहा नो कमेंट्स। फलस्तीन खुलकर हिमायत करने पर वजीर आजम इमरान खान का मोहतरफ। फलस्तीनी सफीर ने कहा हम पाकिस्तान को अपना दूसरा वतन समझते हैं, उम्मीद है कि आज़ाद रियासत के क़याम तक पाकिस्तान हमारा साथ देगा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का तमाम अरब ममालिक से 2002 के अरब अमन इक़दाम की पासदारी का मुतालबा। इसराइल अमारात मुआहदा पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दे दिया। मसला फ़लस्तीन हल किए बगैर इसराइल से ताल्लुकात मुमकिन नहीं, सऊदी अरब ने भी फैसला सुना दिया। ईरान का इसराइल अमारात मुआहदे पर सख्त रिएक्शन। इस्लामी मुल्कों पर जोर दिया कि इसराइल और यूएई के हालिया मुआहदे की खुलकर मज़म्मत करें। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सूडान ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की तैयारी कर ली। इस साल के आखिर तक मुआहदा तय पाने का इम्कान सूडान की वजारत खारजा ने भी तस्दीक कर दी। सेहत इंसाफ कार्ड पर तहरीक इंसाफ के झंडे की तशहीर का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अवामी पैसे से कोई अपनी तशहीर नहीं कर सकता। कानून सबके लिए बराबर है, जो दूसरों के लिए गलत हुकूमत के लिए दुरुस्त कैसे हो सकता है। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहू स्कूल खोलने की मुखालिफ, कहती हैं जूनियर क्लासेस के लिए स्कूल खोलने से कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर आने का खदशा है। वायरस के खात्मे तक प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स न खोले जाएं, बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी जाए। पंजाब में मसाजिद और मज़ारात पर फिल्म और ड्रामे की शूटिंग की तो खैर नहीं, महकमा औकाफ ने पाबंदी लगा दी। किसी भी खातून पर कोई भी सीन अक्स बंद करने की इजाज़त नहीं होगी। दस्तावेजी फिल्म की इजाज़त शोबा मजहबी उमूर की मुशावरत से मशरूर। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट, हुकूमत शुगर माफिया को लगाम डालने में नाकाम। मुल्क भर में कीमतों में इजाफा जारी, कराची में 100 रुपए फी किलो में फरोख्त, लाहौर में भी कीमत 110 रुपए तक जा पहुंची।
اور درختوں کے پہرے میں حسین نیلی جھیل اپر کچور، جہاں کے پرسکون ٹھہرے پانی میں بوٹنگ سے ہلچل ہو تو دل مچل جائے۔ مزیدار ٹراؤٹ مچھلی کا چٹکارا سیاح کھائے بنا نہ رہ نہ پائیں۔ اسکردو میں واقع جنت کے اس ٹکڑے کی سیر کرائیں گے آپ کو بلیٹن میں۔ اور ہمیں ٹریڈ کی جو ایڈوانٹیجز ملتے ہیں اس کے بنسبت ہم پہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم انسانی حقوق کی امپلیمنٹیشن کریں۔ پاکستان نے 7 بین الاقوامی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشنز پہ دستخط کیا ہوا ہے، ہم پارٹیز ہیں، اور جی ایس پی پلس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو فرائض ہیں ان قوانین کنونشنز کے تحت ان کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو یہ اس واسطے ہیومن رائٹس اب ہے، یہ فارن پالیسی میں، اکنامک پالیسی میں، انٹرنیشنل ٹریڈ میں سینٹرل ہو گیا ہے۔ اور ہمارا اپروچ یہ نہیں ہے صرف سوشل ویلفیئر بیس کہ کوئی غریب ہے تو اس کی آپ امداد کر دیں، نہیں، ہمارا ہے رائٹس بیسڈ اپروچ، یعنی کہ آپ ہر شہری کا حق ہے، اس کو آئین میں حق دیا گیا ہے اور وہ حق ہم نے ایز اے حکومت ان کو دینا ہے، یہ فرض ہمارا بنتا ہے، یہ کوئی ہم ان کے لیے فیور نہیں کر رہے۔ تو ہماری منسٹری کا رائٹس بیسڈ اپروچ ہے۔ اب اس سلسلے میں فٹافٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو قوانین ہم نے امپلیمنٹ کیے، اور میں یہ بھی بتا دوں کئی ہمارے قوانین پارلیمان کی ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کافی عرصے سے اٹکے ہوئے ہیں۔ ہمارا ڈسیبلٹیز بل اب جوائنٹ سیشن میں جائے گا کیونکہ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے اتنا ڈیلے کر دیا کہ وہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ گزر گیا۔ تو یہ انفارچونیٹلی ابھی تک جو سیاست کھیلی جاتی ہے انسانی حقوق کی اپوزیشن کی طرف سے، اس سے بہت سے نقصان ہمیں ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا قوم کو ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ شہریوں کے پاس ان کے جو حقوق ان کو ملنے چاہیے وہ ڈیلے ہوتے جاتے ہیں، نہیں ملتے۔ جب قوانین جو آلریڈی ہو گئے، زینب الرٹ رسپانس اور ریکوری ایکٹ ہو گیا، ہم نے لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی ایکٹ بنا دیا ہے، اس کی اتھارٹی بن گئی ہے، اس کی نوٹیفیکیشن ہونے والی ہے۔ ہر شہری جو کہ جس کے پاس فنڈز نہیں ہیں ان کو حکومت کی طرف سے لیگل ایڈ اور اسسٹنس ملے گی، یہ آلریڈی بن چکا ہے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے جس کو میں سمجھتی ہوں میڈیا نے اتنا فوکس نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو پروسکرائب کیا گیا ہے۔ یہ امینڈمنٹ ہم نے ڈالی ہے پارٹ 1 آف دا شیڈیول میں 1991 کا جو چائلڈ امپلائمنٹ ایکٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی بچہ 14 سال کی عمر سے کم جو ہوگا اس کو آپ امپلائی نہیں کر سکتے ڈومیسٹک ہیلپ کی طور پہ اپنے گھروں میں۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلی دفعہ ڈومیسٹک لیبر پہ فوکس ہوئے اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنی تشدد ہوتا ہے چھوٹے بچوں پہ جو گھروں میں رکھ کے لوگ ان سے کام لیتے ہیں جبکہ ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں میری نظر میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ پھر ہمارا دیت عرش اور دامن فنڈ ہے جس کے ہم نے امینڈمنٹس کیے۔